I told the church, I encourage you, not demanding you, but encourage you. Come early, give your best to God. Sa'yo manggani mo trabaho, alas 4 kadlaw, nakamata ko diri mo sa packing house, trabaho, alas 4 kadlaw, maglakaw, gugnaw kayo. Tungod sa trabaho. Nga imong sweldo, gamay ra kayo. Napaisig babaligyag merienda, makautang ka. Inik-sweldo, maigsoon, gamay na lang kayo pagdawaton. Pero wak ka mo resign. Unya sa Ginoo mo'y tagiya sa atong kalag. Giproteksyonan ka ang imong manaanak matag adlaw. Unya mo simba ta late pa. Sometimes people of God, we have that idol sa atong tagipusoon. Ginabibi naton ang ina nga idol. Our jealousy, our pride, our self-righteousness, our self-centeredness. Biskan pang baboy mo, idol mo. Kuring mo, hindi ka magsimba kay idol mo. Balay mo, idol mo. Ido mo, idol mo. Pangabuhian mo, idol mo. Remember this, people of God, that God is a jealous God. I'm telling you this because the Lord God will bless you. And the Bible clearly says, do not miss or ignore the Sunday worship service. That is, people of God, found in the Word of God. Gani, kung ari ka na sa simbahan, taguha cellphone mo. Kung ari ka na sa simbahan, ugay kakaon. Kaya ang pulong sa Diyos nagasiling that you have to respect the sanctuary because this is the house of the Lord. Gawani si pastora, ga-Facebook ka na. Gawani si pastora, ga-YouTube ka. Gawani si pastora, itong paraygan ka mo, ga-teksanay ka mo. This is, people of God, the masters of the Lord. Give respect to the words of the Lord. Give respect to the house of God. This is no longer a theater. This is the house of the Lord. Ito taglangit di ganit, kay balos pinulungan sa langit. Pakapinan pa ni mo pamalikas. Sao na lang na. Mutay kaglangit, o niyan imong batasan pangkalibutan. Mutay taglangit, huwag ganita kay balo. Unsaon nato sa pagpanga, ubos sa atong kaugalingon. Mutay kaglangit, mga kaigsunan, nga sa simpa pa lang, sige kag-absent. Ako lang gitarong, ha? Unsag yun, nga makadtong kaglangit, ang atong utok importante. Nga sa atong kasing-kasing maon ang Biblia na kingon, itugot nga kining maong panguna-una ni Kristo manakanas. Alam nyo, ang faithfulness ay makikita sa panahon ng kagipitan, karamdaman. Praise God, minsan maglalakad ka na lang papuntang church. It's a kind of faithfulness. Minsan may karamdaman ka, patuloy ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. It's a sign of faithfulness. Praise God, darating sa buhay natin, walang-wala na tayo. Ngunit nanatili pa rin matamis ang espiritu mo. It's a kind of showing faithfulness, mga kapatid. Kaya doon ang Diyos nagbibigay ng blessing sa buhay mo sapagkat nanatili kang matapat kahit na salat ka sa mga material na bagay, ngunit nagpatuloy ka naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka na pwede ba? Nawat ko kag langit yatag sa rakaksimba. Naunsa ka? Ayaw ilaray mo kaugalingon. Di ka kagatog langit. Kung mas malipay ka, musuroy dito sa isim kaysa pagsuod sa simbahan. Ay. Dili na pwede. Malayngo si David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Enter his courts with thanksgiving, enter his gates with praise. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Dili yun mahurot ang rason para dili makapangalagan sa Ginoo. Nganong sayon ka mo off sa imuhang trabaho kung maglaag? Tama? Di yun sila ka tingog. Tinuod man yun. Ingon ko nga, naatay conference. Pas, trabaho man niya. Sure, ay. Pero man lagi laag. Sayon man lagi kaayo mo. Leave. Yes or no? Yes. Nga naman. Ay, pas, naamang ko'y klase. Pero man lagi laag, pwede man lagi mo absent. Reality. I mean reality. That is a simple, number one, expression of your faithfulness. Number two, simple expression of your understanding that this life is just a minute part of your greater life in eternity. Tungod kay nakasabot ka nga ang kinabuhi nimo dinhi dili ni eternity, ang imong kini nga kinabuhi gamay ra kayo ni. This is just a preparation for eternity. And if you value this life than the life next, you are just saying I value 1 peso over trillions. Mas importante sa imong piso. If I have to illustrate it that way, that's not even justice. You value 1 peso over 1 trillion. Kini ra gyud kay sinaw kayo bag-ugod ning gihimo nga peso. And me you got it, that is very impossible. But actually, when you do this, when you prioritize this life and you have no time for God, you have all the plenty of excuses not to find time to come to the Lord. That is actually what you are doing. Inyo na ng trillion, piso ra gid ako. Gusto ko piso ra gid ako. Always remember, this life
is never in any way more important than eternity.